Oh no! चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। Oh no! Oh no! तो रुको जरा सबर करो। हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई, हक दिया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यहाँ पे टॉयलेट किधर मिलेगा? टॉयलेट Oh no! मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। रात घड़ी ज्यादा होगी। दिल वाले पूछते ने क्या I got $500 in cash in case they don't take Amex. Oh no! गजब टूबीबाज आदमी हो। रात घड़ी ज्यादा होगी। तो यार इधर टॉयलेट किधर मिलेगा? टॉयलेट ये पता नहीं है। Oh no! मजा आया। हक दिया। हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई, हक दिया।